T20 वर्ल्ड कप 2026 पता नहीं कौन कौन सा मैच दिखाएगा. अगर आप क्रिकेट फ़ैन हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, और अगर आज आपने अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच मिस कर दिया, तो मैं कहता हूँ आपने क्रिकेट की हिस्ट्री का बड़ा मैच मिस किया. आपको याद होगा T20 के अंदर स्पेसिफिकली जब बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट ने छिके मारे थे, एक वो मैच था और एक आज का मैच. मैं कहता हूँ ऐसा मैच तारीख में सालों के बाद आता है यार. आप मुझे बताएं T20 क्रिकेट में ऐसा कब हुआ था इस स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान के लिए ये डू एंड डाई मैच, और वहाँ पे डबल सुपर ओवर यार. मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए. और अगर आपने लाइव ये मैच नहीं देखा, आपने बड़ा कुछ मिस किया. इस मैच के अंदर सब कुछ था. दोनों टीमें एक दूसरे को कह रही थी पहले आप. दूसरा कह रहा था नहीं पहले आप, हमें ज़रूरत नहीं है जीतने की. मैं कहता हूँ अन्नी फेर के रख दिया यार. यानी कि मतलब यार मेरे पास अल्फाज नहीं. आप कहते होंगे ये बंदा किधर बिजी था, आगे पीछे गायब था, थोड़ी लेट वीडियो आ रही है. प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, पाकिस्तान की हॉकी टीम उबाड़ में आई हुई है. ऑब्वियसली हमें उनको भी अकोमोडेट करना था, लेकिन साथ साथ हम मैच डेफिनेटली देख रहे थे. और आज इस वक्त रात के कोई करीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद सोएंगे और फिर काम पर जाएंगे. आज के मैच में सब कुछ था. क्लास थी. रहमानुल्लाह गुरबाज की बैटिंग की जो तारीफ़ की जाए कम है. जितने भी लोग पाकिस्तान में होंगे, बहुत सारे लोग शायद उनको लगे कि यार अफगानिस्तान की टीम बाहर हुई है, हमारी जान छूटी है, बड़ी टेंशन थी आगे जाके ग्रुप स्टेजेस में, यानी सुपर 8 के अंदर उन्होंने हमारे मामलात कर देने थे. लेकिन यार आज उस टीम ने जिस तरीके से फ़ाइट किया ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आप सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका इस T20 वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट्स है. मैंने कल भी बात की थी कि जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं जब वो अपनी फाइनल 4 देते हैं तो साउथ अफ्रीका उस लिस्ट के अंदर होती है, बल्कि नंबर 1 होती है. और उस टीम के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस अमेजिंग. मैं कहता हूँ कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये मैच बड़ी देर तक याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा, अमर हो गया. मैं कहता हूँ 187 का टारगेट सेट किया. साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की. मैंने आपको पहले कहा था कि जिस मैच के अंदर मार्करम चलता है, डिकॉक अगर नहीं चलता तो मार्करम चल जाता है, अगर मार्करम नहीं चलता डिकॉक चल जाता है. वही हुआ. फजल फारूकी ने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, फंसा के रखा मार्करम को, बड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आए. हालांकि पिछले मैच के हमने ठीक ठाक स्ट्रोक्स खेले, क्लासिकल मार्करम नजर आया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था. 8 बॉलों पे 5 रन बनाए और बाय बाय. 12 रन के ऊपर पहली विकेट गिरी, पहले 2.5 ओवर के अंदर सिर्फ 12 रन. और उसके बाद जो बरकस निकाला है क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन ने, किसी बॉलर को ज़मीन पे गेंद लगने नहीं दी जिगर ने. 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला रिकल्टन. मैं कहता हूँ मार मार के उसने सत्यानाश कर दिया. मुजीब हम जानते हैं कि पावर प्ले के अंदर कितना इफेक्टिव होता है, लेकिन वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए आज साउथ अफ्रीकन बैटर्स के सामने. और एक स्टेज पे ये लग रहा था कि यार ये टारगेट जो है ना 200 प्लस आराम से चला जाएगा, जिस तरीके से वो मार रहे थे. लेकिन साउथ अफ्रीका, आपको पता है, मुझे पता था इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई ना कोई टीम चोक ज़रूर करेगी. और जब भी इस किस्म की सिचुएशन आती है, नाम एक ही आपको पता है कौन सी टीम है, वो साउथ अफ्रीका है. पूरी तारीख गवाह इस बात की. और जिस तरीके से राशिद खान ने आज अपनी बॉलिंग से ये साबित किया, शुरू में उनको थोड़े रन्स लगे, लेकिन जिस तरीके से उसने कम बैक किया, जिस तरह की उसने कप्तानी की, यानी कि जब वो दोनों पिच के ऊपर बड़े सेटल थे. 41 बॉलों पे प्रॉब्ली 59 रन्स किए हमारे डिकॉक भाई ने, और दूसरे ने तो 28 बॉलों पे 61 मार दिया रिकल्टन ने. उसने तो कहा भाई मैं आई गया फेंटा लगाने के लिए हूँ, और अन्नी फेर के रख दी. 5 चौके 4 छक्के मार दिए. लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई जब राशिद खान ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया. उसके बाद फिर आपको पता है डेविड मिलर और ब्रेविस दोनों फंसे रहे. दोनों के अंदर बड़ी शॉट्स मारने की सलाहियत है, लेकिन रन्स बिल्कुल भी नहीं आए उस सारे पोर्शन के अंदर. प्रॉबली 12-13 ओवर से लेके 17-18 ओवर तक कोई रन्स नहीं आए. मेरे ख्याल से 30-32 रन्स आए. उसके बाद वो तो भला हो हमारे जैनसन भाई का, और उसने आखिरी 2 ओवर में कोई करीबन मेरे ख्याल से कोई 28 रन लग गए, और वहाँ से ये टारगेट 187 हुआ है. अदरवाइज जिस तरीके का कमबैक अफगानिस्तान की टीम ने किया था, एक स्टेज पे लग रहा था यहाँ पे काम हो जाएगा. अजमतुल्लाह उमरज़ई ने जिस तरीके से आखिर में बॉलिंग की, बड़ा एक्सपेंसिव साबित हुआ हमारा फजल फारूकी. मुझे समझ नहीं आती कि ये आखिर में आके फुल टॉसिंग क्यों कराता है. सुपर ओवर की बाद में बात करेंगे जब, वहाँ भी आपको बताएंगे कि फुल टॉस का बादशाह है. नसीम शाह वाले भी आपको छक्के याद होंगे, वो फुल टॉस दे देता है. आई डोंट नो, यॉर्कर करने के चक्कर में इसको थोड़ी प्रैक्टिस कराओ. और दूसरे एंड से देखें तो रबाडा के अंदर हारिस रऊफ वाली रूह आ गई थी. मुझे लगा शायद वही बॉलिंग कर रहा है, जब मैंने देखा भाईजान ये तो रबाडा खा रहा है. बहरहाल साउथ अफ्रीका ने जैसे तैसे करके 187 रन बनाया, जो कि मतलब मुनासिब टोटल था. लेकिन इंडिया के अंदर जो पिचेज़ हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेज़ होती हैं, थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं, स्पिनर्स के लिए इतना कुछ नहीं होता उसके अंदर. और वहाँ पे हमें लगा कि यार मतलब मैच फंसेगा. और मेरा दोस्त में मैच देख रहे थे, मैंने उसे बोला कि यार अगर रहमानुल्लाह गुरबाज को इन्होंने आउट कर लिया, ये मैच 1 साइडेड जीतेंगे साउथ अफ्रीकन. लेकिन अगर ये बंदा खड़ा रहा
یہ میچ نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر اس نے اوپر سے تگڑا سٹارٹ دیا تو افغانستان کے پاس نیچے عظمت اللہ عمر زئی بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ T20 کے اندر ان کی کیا رینکنگ ہے. راشد خان کے پاس بڑی ہٹس ہیں، اور نور نے آج ہمیں سرپرائز کیا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بڑی ہٹس مار سکتا ہے، لیکن اس طرح کی پریشر سچویشن کے اندر آپ کے سامنے ہے. شروع میں آ کے افغانستان نے اتنا زبردست اٹیک کیا، انگیڈی کو پہلے اوور میں 13 رنز مار دیے، ایک وائڈ +4 کے ساتھ 2 اور چوکے مارے گرباز نے، جو پھر اس نے یینسن کو چھکا مارا، پھر اس کے بعد اس نے رباڈا کو بھی ویسے ہی چھکا مارا. مطلب وہ اس سسٹم کے تحت آیا ہوا تھا کہ یہ 15 اوور میں میچ ختم کر کے میں نے گھر جانا ہے، پتہ نہیں کھانا ہے کیا کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو. یا میں بھی PSL کا آکشن دیکھنا ہو، لڑکے نے پشاور زلمی کے ساتھ ڈیل ڈن کی، اور اس کے بعد اوبیسلی بیکاز آف دا پریشر اس نے کہا بھائی میں پل آف کرتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں اس کے حوالے سے بڑا انفارچونیٹ ہے. رحمان اللہ گرباز کلاسی پلیئر، کنسسٹنسی اس طرح کی نظر نہیں آئی پچھلے کچھ عرصے میں، لیکن آج اس کی گیم چیک کر لیں آپ، بالکل ون سائڈ وہ گیم لے کے گیا. 4 اوور میں 50 رنز لگ چکا تھا. جارج لنڈے کا جو ریمانڈ لیا آج افغانستان نے، جب وہ آیا انہوں نے کہا آجا بالما، تیرا انتظار تھی، منڈ کے رکھا ہے اس کو. اور گرباز جس ٹچ کے اندر تھا، زادران بھی مناسب کھیل رہا تھا، 10 بالوں میں 12 رنز کیا، لیکن انگیڈی نے سلور 1 کر کے بولڈ مارا. گلبدین جنہوں نے پچھلے میچ کے اندر 50 کیا تھا، کاٹن بولڈ ہو گئے 1 بال کھیلنے کے بعد، یعنی 2 بالوں کے بعد آؤٹ ہو گئے. صدیق اللہ اٹل آئے، ہمیں لگا کہ بھائی جان یہ گرباز کا ساتھ دیں گے، لیکن پیچھے کیچ کروا دیا رباڈا نے. ایک ہی وکٹ رباڈا کے حصے میں آئی، وہ والی 52 for 3. امیجن کریں 51 for 1، یعنی 51 for 0 then 1 and then 52 for 3. وہاں پہ اسٹرگل کیا، لیکن دوسرے اینڈ سے گرباز لگا رہا. اس کو پتا تھا یار گیند روکنے کا فائدہ نہیں ہے. درویش رسولی جو ہے وہ اینکر رول پلے کر رہا تھا، سو ہی واز جسٹ اسمیشنگ ایوری ویئر، چھکے پہ چھکا، چوکے پہ چوکا. درویش رسولی 15 رنز بنائے، رن آؤٹ ہو گیا، انفارچونیٹ ہوا. یہ بڑا مسئلہ ہے، جو مطلب افغانستان اب چھوٹی ٹیم تو نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ T20 کے اندر وہ بار بار ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں ایزی نہ لیا جائے. 2024 کے اندر انہوں نے سیمی فائنل کھیلا. آج کا بھی جو میچ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی جان آپ ہمیں ایزی نہیں لے سکتے، اور لینا بھی نہیں چاہیے. ان کے سٹیٹس بتاتے ہیں، ان کی گیم بتاتی ہے. آج ایک سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ جب گرباز اور درویش رسولی کھڑے تھے کہ بھائی جان اب تو کام یس ہے، یس از اے 2 ہے، لیکن جب وہ رن آؤٹ ہو گیا پھر نبی از ٹو اولڈ. آئی تھنک وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا یار. آپ سپر اوور کے اندر بھی جو معاملات ہوئے وہ دیکھیں. اور جب گرباز آؤٹ ہوا، ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھکا مارنا چاہ رہا تھا، پچھلی گیند پہ اس نے چھکا مارا تھا مہاراج کو، اور مہاراج نے بڑی امپورٹنٹ وکٹ لی، اور بڑے کروشل سٹیج کے اوپر گرباز واز ناٹ ہیپی. اس نے یوں بھی کیا کہ بھائی جان میں نے تو ادھر مارا تھا، لیکن بال تھوڑا سا ایسا آیا کہ وہ ٹریپ ہو گیا اور وہاں پہ وہ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد بھی لگ رہا تھا کہ میچ بن جائے گا. 5 اوور میں 50 رنز آتا تھا، آپ کے پاس کافی ساری وکٹیں ہیں، لیکن افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدھ پلیئر چلتا ہے اور باقی سارے ٹائم فش ہو جاتے ہیں. نیچے عظمت اللہ عمر زئی نے کوئی 22 رنز کیے، نبی وہی 4-5 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے. کپتان راشد خان نے 20 رنز کی اننگ کھیلی 12 بالوں پہ. لگ رہا تھا ایک سٹیج پہ جس طرح کی وہ ہیلی کاپٹر مارتے ہیں کہ ایزی سین ہے، کیونکہ راشد کے پاس بہت ساری شاٹس ہیں. لیکن آخر میں میچ جب پھنسا، 2 اوور میں رہ گیا 24 رن. اب ایک تو آپ کریڈٹ دیں ٹرسٹن سٹابس کو جو انہوں نے عظمت اللہ عمر زئی کا کیچ پکڑا، پھر آپ کریڈٹ دیں ڈیوڈ ملر کو جو اس نے کیچ پکڑا راشد خان کا. ساؤتھ افریقہ نے فیلڈنگ زبردست کی ایکسیپٹ رباڈا، اس کا ڈے ہی آف تھا یار. باقی تمام پلیئرز مطلب آپ دیکھیں بڑے مشکل کیچز تھے. وہ عظمت اللہ عمر زئی کا وہاں چھکا ہو جاتا تو وہ میچ 1 سائیڈڈ تھا. پھر جب نور آیا، وکٹ آپ کے پاس آخری ہے بھائی جان، اور رباڈا بال کر رہا ہے یار. رباڈا از اے کلاس، اور کلو لیس بالنگ، 2 نو بالیں یار. جب آپ 12 رنز بچا رہے ہوں، 2 نو بالیں کون کرتا ہے؟ پہلے اس نے یینسن کو چھکا دیا، اس کے بعد اس نے رباڈا کو بھی دے دیا. 2 اوور میں 24 آتا تھا، اور پھر ایک سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ بھائی اب تو نور کیا کرے گا بیچارہ، کیونکہ وہ سنگل لے ہی نہیں رہا تھا. اس نے کہا فاروقی کو استاد تو ادھر ہی رہ، تیرے بس کا کھیل نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں. اور پھر جو وہ آپ نے دیکھا، ایک اور نو بال کرا دی بھائی صاحب نے. مطلب آپ کو پتا ہے ایک پلیئر جو ہے وہ سنگل لے ہی نہیں رہا، وہ ڈبل پہ جا رہا ہے. اگر ڈبل نہیں بنے گا وہ رنز ہی نہیں لے رہا، بیکاز ہی از ہیئر جسٹ ٹو اسمیش یو، اور آپ اس کو پھر نو بال دے رہے ہو. اور پھر مزید معاملات یہ، فضل حق فاروقی بھائی کو کوئی پوچھے کہ یار جتنی دور وہ بال گئی تھی، وہ مارکو یینسن بھاگ کے یوں جا کے اس نے یہ والا تھرو کیا ہے، اور وہاں پہ آپ رن آؤٹ ہو گئی ہو. مطلب آپ ڈائیو مار لیتے یار. ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کتنی سینس لیس رننگ اس نے کیا. وہاں پہ 2 رنز ایزیلی بنتے تھے. انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر دیر از نو ایکسکیوز اس جگہ کے اوپر جہاں آپ کو چاہیے ہو. پہلی بات ہے 2 بھاگنے ہی نہیں تھے، لیکن انٹینٹ واز کلیئر. نور کو پتا تھا میں نے اگر لینے ہیں تو 2 رنز لینے، 1 رنز پہ رسک نہیں لے سکتا، بیکاز رباڈا کو چلو میں تو کھیل لوں گا، بٹ
फारूकी को अगर यार्करशर मार के बाहर कर दिया तो क्या होगा. 187 ऑल आउट, 2 बॉलें अभी रहती थी. फिर आया सुपर ओवर. सुपर ओवर में आपको पता है पहले जो दूसरी टीम खेलती है वो बैटिंग करती है, और क्या बैटिंग की अजमतुल्लाह उमरज़ई ने. मतलब कि एंगीडी को उसने मारा 2 छक्के 1 चौका प्रॉबली, या 2 चौके 1 छक्का, और रबाडा 2 चौके 1 छक्का प्रॉबली, और हमारे रबाडा भाई ने वो कैच छोड़ दिया, वहीं से वो चौका हो गया, और यूं बने टोटल कोई 17 रन. और आई डोंट नो, रबाडा बड़े ऑफ कलर नजर आए, मतलब उनको ठीक ठाक पहले आज पूरा पड़ा हुआ है, आप वो भी कुछ नहीं कर रहे, और उसके बाद फील्डिंग के अंदर भी आपके ये हालात हैं. 17 रन थे, हमें लगा कि भाई मतलब 17 रन बड़े होते हैं सुपर ओवर के अंदर, लेकिन फारूकी भाई के मिलर को फुल टॉस करा दिया गेंद. वो अलग बात है कि वो लकी रहा, 1 रन ही लगा. ब्रेविस ने छक्का मारा, फिर उसको अकल आई कि अब स्लो रन कराना है. स्लो रन कराया, पीछे गुरबाज के पास कैच चला गया, देन आया स्टब्स. अब साउथ अफ्रीकन का ये है कि उनके पास बड़े ऑप्शन हैं छक्के चौकों वाले. पहली बॉल पे चौका लगा, अब 2 पे 7 रह गया, बॉल डॉट हो गया, और राशिद खान बड़ा खुश, उन्होंने यस ये वो किया. बाकी फिर फुल टॉस एंड सेम लेंथ पे, जहाँ पे नसीम शाह उसको छिका मारता है सीधा, तो एलिवेशन उस तरह नहीं मिली, लेकिन स्टब्स में ने भी उसको उधर ही छक्का मारा. पता नहीं वो क्या सोच के बॉलिंग करता है. मैं तो इस हवाले से परेशान हूँ. भाई राशिद खान आप खुद आ जाते, 17 रन बहुत होते हैं. और उसके बाद मैच एक बार फिर बराबर हो गया. साउथ अफ्रीकन वेरी हैप्पी, बड़े क्लोज थे जीत के अफगानिस्तान की टीम, और वहाँ पे जोनाथन ट्रॉट भी बड़ा परेशान था कि भाईजान ये किधर आ गए हूँ. उसके बाद दोबारा सुपर ओवर होता है. इंटरेस्टिंग है यार, मतलब क्या ही मैच हुआ है. और उसके ऊपर भेजा हमारे भाइयों को, डेविड मिलर और स्टब्स, और इस बार मैन ऑफ द मोमेंट थे वो मिलर थे. 2 छक्के मार गए अजमतुल्लाह उमरज़ई को, उसने भी एक फुल टॉस दे दिया. पता नहीं फुल टॉस देने का इनको क्या शौक है. स्टब्स में भी एक छक्का मारा है, और टोटल रन लग गए 23-24 टू विन. यार मतलब 6 बॉलों पे आपने 4 छक्के मारने, और आप किसको भेज रहे हैं? मोहम्मद नबी को. ही इज़ टू ओल्ड. मुझे नहीं समझ आई क्यों जी, क्योंकि केशव महाराज को उन्होंने, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बताना होता है कि भाई केशव महाराज ओवर करेगा वट एवर, बट फॉर वट एवर रीज़न आप अपने बेस्ट बैटर को बाहर बिठा रहे हो, गुरबाज को, और आप नबी को भेज रहे हो. चलो उमरज़ई की मैं सेंस समझ में आती है, पहले सुपर ओवर के अंदर उसने क्या, अब आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट इफ देयर इज़ एनी रूल और व्हाट, मे बी देयर इज़ अ रूल. जिस तरीके से बॉलर दोबारा बॉल नहीं कर सकता, फजल हक फारूकी ने दोबारा ओवर नहीं किया, माइट बी जिसने फेस करना हो वो बाद में आएगा, नॉट रियली श्योर, ये आप हमें बताएंगे. जिस चीज़ के बारे में नहीं पता वो नहीं पता. लेकिन नबी आते हैं, महाराज पहली बॉल डॉट करते हैं, दूसरी पे आउट. नाउ 4 बॉल्स लेफ्ट एंड 4 सिक्सेस रिमेनिंग, 3 पे 3 छक्के गुरबाज. रहमानुल्लाह गुरबाज आए इस प्रोग्राम के साथ था कि भाईजान मारना है, 1 पे 6 रह गया, दुनिया परेशान, और अफगानिस्तान की उम्मीदें आ गई क्योंकि 3 पे 3 छक्के लगे हों, बॉलर की तो हवा निकली होती है, बट आउट हो जाते हैं. अफगानिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है. लेकिन जो आज का मैच उन्होंने क्रिकेट फैंस को दे दी है, मैं कहता हूँ यार अन्नी फेर दी है. मतलब आई जस्ट लव दैट गेम. और अगेन वही बात है कि जितनी अप्रिसिएशन आप अफगानिस्तान को दें वो कम है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं यार. इतनी स्ट्रॉन्ग साइड के अगेंस्ट इस तरह की गेम खेलना इम्प्रेसिव. बहरहाल साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट मैच जीतने के बाद ब्राइट चांसेस हैं कि भाई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आगे जाएगा. तो यहाँ से मुझे याद आया वो गुप्ता जी की जो 4 टीमें थी, उसके अंदर जो एक ही ग्रुप से उन्होंने 3 टीमें आगे भेजी थी, एक उसमें से बाहर हो गया. आई एम नॉट मॉकिंग अफगानिस्तान एट ऑल, बट आई हैव टू टॉक अबाउट गुप्ता टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. 22 बातें करके अवाम को ये वो लटन पटन सिखा के निकल जाते हैं, तो हमें पकड़ना होता है. मे भी आज की वीडियो के अंदर मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि शायद मेरी एनर्जी लेवल उस तरह का ना हुआ, एंड द रीज़न इज़ वी वर बिजी विद द हॉकी टीम. इट्स अराउंड 2 AM इन द मॉर्निंग एंड देन आई हैव टू गो फॉर द वर्क इन द मॉर्निंग. तो अपना ख्याल रखें, हम बाकी मैचेस को भी कवर करेंगे. आपके हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें. अगली वीडियो तक थैंक यू सो मच.